नमस्कार, मोर नाम रवीन्द्रनाथ राय, गाँव सड़ीखेला। 13 मार्चर घटना। मोर माइकी कत कैसे घर पर निर्दोष होइसे मैं नाजानो। मैं कर्मसूत्रे बाहिरत थाको। मैं शुना मात्रे 14 तारिखे आहि पाइছো घरत। बहुत जगह विचार प्रचार करिছো, एको खबर पोৱা নাই। तार पिছত मैं एखान 15 तारिखे एजार मारिलो। एजार मारार पिছত मैं 2 माह हो गल। मैं एको सुशुद्धर पोৱা নাই। नपोৱাৰ কাৰণত এতিয়া मैं कि करिम। मैं बाच्चा दुटाक লৈ কিনি মনমৰা হৈ আছো। এতিয়া যদি মাইকি যত আছে কোনোবাই সদস্যই যদি দেখা পায় ওচৰত থানাত নহলে মোৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে। এই মোবাইল নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে মই পাম। মোবাইল নাম্বাৰটো হৈছে 6002831110। এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে হ'ব। নহলে ওচৰৰ থানাতে যাতে যোগাযোগ কৰে। नमस्कार, मोर नाम रवीन्द्रनाथ राय, गाँव सड़ीखेला। 13 मार्चर घटना। मोर माइकी कत कैसे घर पर निर्दोष होइसे मैं नाजानो। मैं कर्मसूत्रे बाहिरत थाको। मैं शुना मात्रे 14 तारिखे आहि पाइছো घरत। बहुत जगह विचार प्रचार करिছো, एको खबर पोৱা নাই। तार पिছত मैं एखान 15 तारिखे एजार मारिलो। एजार मारार पिছত मैं 2 माह हो गल। मैं एको सुशुद्धर पोৱা নাই। नपोৱাৰ কাৰণত এতিয়া मैं कि करिम। मैं बाच्चा दुटाक লৈ কিনি মনমৰা হৈ আছো। এতিয়া যদি মাইকি যত আছে কোনোবাই সদস্যই যদি দেখা পায় ওচৰত থানাত নহলে মোৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে। এই মোবাইল নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে মই পাম। মোবাইল নাম্বাৰটো হৈছে 6002831110। এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে হ'ব। নহলে ওচৰৰ থানাতে যাতে যোগাযোগ কৰে। नमस्कार, मोर नाम रवीन्द्रनाथ राय, गाँव सड़ीखेला। 13 मार्चर घटना। मोर माइकी कत कैसे घर पर निर्दोष होइसे मैं नाजानो। मैं कर्मसूत्रे बाहिरत थाको। मैं शुना मात्रे 14 तारिखे आहि पाइছো घरत। बहुत जगह विचार प्रचार करिছো, एको खबर पोৱা নাই। तार पिছত मैं एखान 15 तारिखे एजार मारिलो। एजार मारार पिছত मैं 2 माह हो गल। मैं एको सुशुद्धर पोৱা নাই। नपोৱাৰ কাৰণত এতিয়া मैं कि करिम। मैं बाच्चा दुटाक লৈ কিনি মনমৰা হৈ আছো। এতিয়া যদি মাইকি যত আছে কোনোবাই সদস্যই যদি দেখা পায় ওচৰত থানাত নহলে মোৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে। এই মোবাইল নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে মই পাম। মোবাইল নাম্বাৰটো হৈছে 6002831110। এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে হ'ব। নহলে ওচৰৰ থানাতে যাতে যোগাযোগ কৰে।